In today's lecture, we'll learn how to create and how to download free AutoCAD from Autodesk website. प्रीवियस लेक्चर में हमने जब Autodesk प्रोडक्ट्स की बात की थी तो वहाँ हमने देखा था कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम उन्हें डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बेनिफिट्स क्या हैं और डाउनलोड क्यों करना चाहिए. Autodesk के डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने के देयर आर सर्टेन मेथड्स. यू कैन इवन गो टू गूगल और वहाँ पे देयर आर मैनी वेबसाइट्स, उसमें आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं. बट उन वेबसाइट से जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर वायरस भी हो सकता है, वो करप्ट भी हो सकता है, वो किसी टाइम पे आपका सॉफ्टवेयर स्टॉप भी हो सकता है. बट वंस फॉर एग्जांपल इफ़ यू गो टू द ऑटोडेस्क मेन वेबसाइट, उनकी जो अपनी वेबसाइट है, वहाँ से जब आप डाउनलोड करेंगे, एक तो ऑथेंटिकेटेड होगा, उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी मेंटेन होगी और आप उसको 3 इयर्स लाइसेंसिंग, सबसे बड़ा एडवांटेज जो ऑटोडेस्क ने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया हुआ है, वो आपको 3 इयर्स लाइसेंस प्रोडक्ट दे देंगे जो कि आप 3 साल के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं. अनदर मेन एडवांटेज, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और आपका कैड जो आपने या कैड की कोई और ऑटोडेस्क की प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, 3D मैक्स की तरफ हम जब स्विच करेंगे तो कोई क्लेम कर सकता है आपको कि आपने ये सॉफ्टवेयर सही तरह से डाउनलोड नहीं किया, या इवन ऑटोडेस्क कैन इवन क्लेम. बट फॉर एग्जांपल इफ़ आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है फ्रॉम फ्रॉम वेबसाइट, तो फिर आपके लिए बहुत आसान होगा, आप उसको डिफेंड भी कर सकते हैं और आपके पास उसकी प्रॉपर लाइसेंसिंग भी होगी. तो अब मूव करते हैं टुवर्ड्स के हाउ कैन वी डाउनलोड. सो हम सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू इज़, हम गूगल में जाएंगे और गूगल में जाने के बाद हम यहाँ पे सिंपली जो है वो क्रिएट एन अकाउंट फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको ऑटोडेस्क देता है जिसमें आपके पास आप स्टूडेंट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं और इवन यू कैन डाउनलोड बिजनेस वर्जन एज वेल. लेकिन अगर आप परचेज वर्जन में जाएंगे तो उसके आपको कॉस्ट पे करनी होगी. बट स्टूडेंट्स के लिए जो है एंड एजुकेटर्स के लिए ऑटोडेस्क ने फ्री किया, आपके लिए अलाउ किया हुआ है. सो हम सबसे पहले क्रिएट an account for students and educators. This is basically a free account आप create कर सकते हैं. हम यहाँ पे जैसे ही आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी, सो अब यहाँ पे नाउ यू आर हैविंग ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग एन अकाउंट फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स. तो आप यहाँ पे जो फर्स्ट ये हमारे सामने लिंक ओपन हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं. सो लिंक पे क्लिक करने के बाद एक न्यू टैब ओपन करेंगे ये, एंड दिस इज़ मेन ऑटोडेस्क बेसिकली वेबसाइट, जहाँ पे आप अगर नोट करें तो ये हम नीचे आते हैं. वेबसाइट ओपन करने के बाद स्टार्ट में दिस इज साइन इन एंड क्रिएट अकाउंट, हमने यहाँ से ही अकाउंट क्रिएट करना है. बट वी नीड टू सी द होल वेबसाइट एज वेल. सो यहाँ पे व्हाट दे आर आस्किंग, आई डोंट हैव एन ऑटोडेस्क अकाउंट और एन एजुकेशन अकाउंट. आई हैव एन ऑटोडेस्क अकाउंट बट नेवर साइंड इनटू द एजुकेशन कम्युनिटी, देन आई डोंट हैव एन ऑटोडेस्क अकाउंट. फिलहाल हम इस ऑप्शन के ऊपर जो है वो स्टैंड कर रहे हैं, हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है एंड वी नीड टू क्रिएट एक्चुअली द ऑटोकैड अकाउंट. ऑटोडेस्क अकाउंट जो है क्रिएट करने के लिए वेरीफाई यूर क्वालिफाई फॉर एन एजुकेशन अकाउंट. इनिशियली वी नीड टू सी के हम क्या एजुकेशन अकाउंट विच इज़ फ्री अकाउंट एक्चुअली, क्योंकि यहाँ से सिर्फ हम एजुकेशन अकाउंट ही क्रिएट कर सकते हैं. परचेज्ड वर्जन की तरफ जब हम मूव करेंगे तो हमें उसके लिए जो है वो कॉस्ट पे करनी होगी. इस वेबसाइट से बेसिकली अब जो डाउनलोड हो सकता है वो एक ही वर्जन है, दैट इज़ फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स, एंड विजिट द ऑटोडेस्क एजुकेशन कम्युनिटी वेबसाइट फॉर. तो यहाँ से ये फर्दर डिफरेंट चीज़ें वो बता रहे हैं जो हमसे ड्यूरिंग दिस डाउनलोड पूछी जाएंगी. क्या क्या हम क्वालिफाइड हैं या नहीं हैं, स्टूडेंट हैं, देन वी नीड टू गिव आवर एड्रेस जिस पे हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स होंगे तो वो किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो वो स्पेसिफाई करेंगे कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे हैं. देन डेट ऑफ बर्थ, नेम, ईमेल एड्रेस हमें यहाँ पे अभी. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ ऑटोडेस्क अकाउंट. पर्पस हमारे पास है कि हमने यहाँ से सॉफ्टवेयर को फ्री डाउनलोड करना है. सो वी नीड टू गो टू क्रिएट अकाउंट, दिस बटन जहाँ पे अभी कर्सर हमारा मूव कर रहा है. हमने पहले लिंक पे ओपन करने के बाद अपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है. सो वंस यू आर डन विद दिस क्लिक, एक और हमारे पास छोटी सी टैब ओपन होगी. नाउ दे आर आस्किंग फॉर डिटेल्स जो कि हमें यहाँ प्रोवाइड करनी है और जो कि आपको भी यहाँ प्रोवाइड करनी होंगी. सो फर्स्ट नेम, आई सपोज एनी नेम, आप अपना नाम फर्स्ट और लास्ट लिखेंगे.
ابھی میرے پاس کوئی بھی ایک نام آ رہا ہے, میں اس کو فرسٹ اینڈ لاسٹ نیم. ناؤ ہی از آسکنگ فار ای میل ایڈریس جو کہ ہم نے پرووائڈ کرنا ہے یہاں پر. دیٹ از میرے پاس ایک ای میل ایڈریس کریٹ ہے, planner.aliraza@gmail.com. سو ناؤ وی نیڈ ٹو چیک. یہاں پہ اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کو ایک بلو ایرو ٹک نظر آ رہی ہے جو ویریفائی کر رہی ہے کہ آپ کا ای میل ایڈریس جو ہے دیٹ از کریکٹ ون. اور اسی ای میل ایڈریس کو ہم نیچے بھی کنفرم ای میل ایڈریس کے اندر پیسٹ کر دیتے ہیں. اور ہم نیچے آتے ہیں تو یہ ہے آپ کا ای میل ایڈریس ہیز بین ویریفائڈ. اس کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے, ادروائز اٹ مے کریٹ سرٹن پرابلمس ایٹ دی اینڈ. یہاں پہ جو ہے یو نیڈ ٹو سیٹ یور پاسورڈ. ناؤ آپ کے پاس ہی از آسکنگ فار فیو کنڈیشنز, ایٹ لیسٹ ون لیٹر اس کے اندر, ون نمبر, یعنی ایٹ لیسٹ اے بی سی میں سے ہم نے کوئی ایک ڈیجٹ, اور ایک نمبر 1 2 3 میں سے ہے, اینڈ منیمم 8 کریکٹرس. سو ٹرائی کریں گے ہم کہ ہم اپر اور لوور کیس کو یوز کرتے ہوئے بنائیں. تو ہم یہاں پہ پاسورڈ سیٹ کر دیتے ہیں. انہوں نے آپ کی کنڈیشن لگائی ہوئی ہے کہ کوئی ایک نمبر بھی آپ ایڈ کریں. اینڈ ناؤ آئی ایگری ٹو دی آٹوڈیسک ٹرم آف یوز اینڈ ایکنالج دی پرائیویسی اسٹیٹمنٹ. سرٹن ہر آرگنائزیشن کی دیر آر سرٹن رولز اینڈ ریگولیشن, سو ہم ان کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. اینڈ ناؤ موونگ فارورڈ, کریٹ این اکاؤنٹ. ہی از آسکنگ اف یو آلریڈی ہیو این اکاؤنٹ دین یو کین سائن ان. اس کے بعد جب بھی ہم اکاؤنٹ بنائیں گے تو ہم سائن ان کریں گے, دیر از نو نیڈ ٹو کریٹ اندر اکاؤنٹ. سو ونس ول بی ڈن, سو کریٹ اکاؤنٹ کے اوپر ہم کلک کریں گے, یہ سیو کرے گا. ناؤ از آسکنگ کہ اف یو وانٹ ٹو سیو یور پاسورڈ یو کین سیو, ادروائز نیور. سو آئی پریفر ٹو سیو ہیئر. اس کے بعد ہمیں دوبارہ پاسورڈ لگانے کی شاید ضرورت نہیں پڑے گی. سو نیکسٹ, جیسے ہی ہم اس کو آگے نیکسٹ ڈائلاگ باکس کی طرف موو کرتے ہیں تو یہاں پہ اکاؤنٹ کریٹڈ, دی سنگل اکاؤنٹ گیوز یو ایکسیس ٹو آل آف your Autodesk products. This is the advantage of using AutoCAD or having an account in Autodesk, which I was telling right at the start of this topic, کہ جب آپ اس اکاؤنٹ کو کریٹ کر لیں گے تو یہ ڈفرینٹ پروڈکٹس جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں, ڈفرینٹ آئیکونز نظر آ رہے ہیں, اب آپ فریلی ان اکاؤنٹس کو 3 ایئرس کی لائسنسنگ کے لیے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. دس از ایڈوانٹیج. سو دیٹس وائی وی پریفر ٹو ہیو این Autodesk account instead of downloading from any other source. So by checking this box, you consent to receive marketing emails including emerging trends, thought leadership, and exclusive opportunities related to our software. The above stated email address from Autodesk, you can withdraw your consent. اگر ہم اس کو چیک کر لیں تو Autodesk کے ڈفرینٹ کانفرنسز ہوتی رہتے ہیں, ایونٹس ہوتے رہتے ہیں, ڈفرینٹ اپڈیٹس ہوتے رہتے ہیں, تو آپ کو جو پرووائڈیڈ گیون ای میل کے اندر یہ سارے چیزوں سے اپڈیٹ رکھیں گے. سو آئی پریفر ٹو چیک دس باکس. یہ بھی چیک کرنا ہی چاہیے تاکہ آپ کو ان کی اپڈیٹس کا آئیڈیا ہوتا رہے. جب یہ نیا ورژن بھی ریلیز کریں گے دین دے ول اپڈیٹ یو آن سیم ای میل ایڈریس, کہ آپ ایک نئے 19 یا 20 جب آپ آگے موو کریں گے. سو ونس یو ول کلک دس, تو یہاں آپ نوٹ کریں گے کہ یہ آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ کریٹ کر دے گا. اب وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از, نیکسٹ اسٹیپ میں ہم واپس گوگل میں جاتے ہیں. اینڈ ناؤ وٹ ول رائٹ فری ڈاؤن لوڈ AutoCAD for students and educators. So free download AutoCAD for students and educators. So یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہیں وہ آپشنز اویلیبل ہیں, سافٹ ویئر فار اسٹوڈنٹس اینڈ ایجوکیٹر, آٹوڈیسک کمیونٹی کی. سو ناؤ ہم موو کرتے ہیں. اگر ہم فرسٹ آپشن پہ ہی کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نئی ٹیب جو ہے اوپن ہو رہی ہے. نیچے موو کریں. سو واٹ از آسکنگ سائن ان اینڈ کریٹ این اکاؤنٹ. سو ہمارے پاس آلریڈی کیونکہ ہم اکاؤنٹ کریٹ کر چکے ہیں تو اس ویب سائٹ پر ہم سائن ان اسٹارٹ کریں گے. سو سائن ان پریس کرنے کے بعد ہم آگے موو کریں گے, ایک نئی ٹیب کوئی اوپن کرے گا, اینڈ ہی از آسکنگ ٹو اسپیسیفائی ای میل ایڈریس. اینڈ اف یو ریمبر, کیونکہ ہم نے اس کو سیو پاسورڈ کر لیا تھا تو آلریڈی اس نے ای میل اور پاسورڈ آپ کے سامنے ہے. سو planner.aliraza@gmail.com. سو ہم یہاں سے نیکسٹ, یس دس از آر ای میل ایڈریس. ناؤ ہی از آسکنگ فار پاسورڈ. اگر آپ نے پاسورڈ آلریڈی سیو نہیں کیا تو یہاں یو نیڈ ٹو انٹر یور پاسورڈ, بٹ اف یو آر ڈن ود یور پاسورڈ سیونگ سو آپ ایزیلی جو ہے یہاں پہ آپ کو پاسورڈ آلریڈی وہ پرووائڈ کر دے گا. سو پاسورڈ دینے کے بعد اب ہم آگے موو کریں گے تو ہم سیکنڈ اسٹیپ کو بھی کلیئر کر لیں گے. ناؤ اسٹے سائنڈ ان, اگر آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سائن ان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ سائن ان ہی رہیں گے. سو سائن ان ہم نیکسٹ موو کرتے ہیں.
گیٹ ویریفیکیشن ای میل. سو دس از تھرڈ اسٹیپ ایکچولی, جس میں ہم جیسے ہی اس آپشن کو اب کلک کریں گے تو یہ یہاں سے ایک کانسینٹ ای میل جو ہے, جو ہم نے گیون ای میل ایڈریس تھا اس میں پرووائڈ کرے گا, اینڈ دین وی نیڈ ٹو ویریفائی دی سیم ای میل فرام آر جی میل جو ہم نے اکاؤنٹ پرووائڈ کیا ہے. اس کے بعد ہمارا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اینڈ وی کین ڈاؤن لوڈ. سو گیٹ ویریفیکیشن ای میل, ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو اب ہم ای میل ایڈریس جو ہم نے پرووائڈ کیا ہے ہم اس کو چیک کرنے جا رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ جی میل اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور planner.aliraza@gmail.com ہم کرنے کیا جا رہے ہیں, ہم اپنے ای میل ایڈریس کو ویریفائی کرنے جا رہے ہیں کہ جو ای میل ہم نے وہاں پرووائڈ کی ہے کیا وہ ہمارے پاس پہنچ چکی ہے. اور اب جیسے ہم ونس اٹ ول بی ویریفائڈ تو اس کے بعد ہم ایزیلی جو ہے وہ اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی ای میل ایڈریس اگر ہم نوٹ کریں تو ہمارے ای میل میں ویریفائی یور آٹو ڈیسک اکاؤنٹ, بٹ ایٹ اے ٹائم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ آپ کو نظر نہیں آتی. سو دین واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو نیڈ ٹو گو ٹو دس مور اینڈ فردر اسپیم میں. تو ایٹ اے ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ای میل اسپیم میں چلی جائے. سو یو نیڈ ٹو چیک یور آل ای میلز, فار ایگزامپل اف از دیئر ان باکس سو یو کین ایزیلی ڈاؤن لوڈ. تو یہ ہمارے پاس ایک نیو ای میل ہے, ہم اس پہ کلک کرتے ہیں اینڈ دین ویریفائی ای میل. تو ہم جیسے ہی اس ای میل کو ویریفائی کریں گے تو ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا. تو یہ ہم نے آٹو ڈیسک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا. سو ناؤ وی آر ڈن ود اکاؤنٹ کریشن. اب ہم جا کر آٹو ڈیسک کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی پروڈکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.